बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, यानी शब कद्र। और शब कद्र की रात जो कल थी वो चली गई, शब कद्र की रात। मगर वादी की बात करें, यहाँ के मसाजिदों के मिंबर व महराब बंद रहे। तवारीखी जामिया मस्जिद में शब खानी नहीं हुई, ना वहाँ पे नमाज तरावी अदा की गई है। इसी तरह दरगाह शरीफ की बात करें, वहाँ पे भी जो शब की तकरीब होती है उसको मनसूख कर दिया गया है पेंडेमिक के बीच में। और मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, जो बड़े बड़े इज्तिमा होने थे वो नहीं हो पाए हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। और कोविड-19 के बीच में जो SOPs सरकार ने बनाई है, ज़्यादा लोगों को एक जगह जमा नहीं होना है, उस वजह से बड़े जो इज्तिमा यहाँ पे होने थे वो मुनक़िद नहीं हो पाए हैं। हज़ार सालों से बेहतर जो रात है, अब लोगों ने शब कद्र की रात जो है अपने घरों में मनाई, अल्लाह के दरबार में सर्बसुजूद हुए, दुआएं की गई अल्लाह के दरबार में कि अब इस वबा बीमारी से आलमी इंसानियत को नजात मिले। सरकार ने पूरी तरह लॉकडाउन लगाया है, स्ट्रिक्टनेस की गई थी कल की रात के हवाले से। चप्पे चप्पे पर जो है सिक्योरिटी के अफराद को तैनात किया गया था, कहीं पे भी लोग जमा ना हो सके। हमारे साथी इरफान फाजिल भी दरगाह शरीफ और मुख्तलिफ मसाजिद का उन्होंने दौरा किया। वो मुख्तलिफ मसाजिद में उन्होंने हाल देखा, क्या कहीं नमाज हुई है। दरगाह शरीफ भी चले गए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि पूरी तरह जो रास्ते हैं दरगाह शरीफ की तरफ जाते हैं उनको बंद रखा गया था। क्या कुछ हाल इरफान फाजिल ने देखा, अगर हम कल रात के हवाले से शबखानी के हवाले से बात करें, क्या कुछ इरफान ने देखा, हम आपकी नज़र करते हैं। वादी कश्मीर में लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ लैलतुल कद्र की अगर बात करें तो ये अजीम रात और पूरे कश्मीर में खामोशी छाई हुई है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के एहलकार जो है तैनात है और लोगों को बार बार समझाया जा रहा है कि घरों से बाहर ना आए क्योंकि वबा जो है काफी ज्यादा फैली हुई है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त दरगाह शरीफ हम आए हुए हैं, जबकि हर साल यहां पर अच्छी खासी गहमा गहमी होती है। दुरूद अज़कार और साथ साथ शबखानी में लोग दूर दराज इलाकों से आकर यहां हाजिरी देते हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है और हमने देखा कि सिचुएशनली इस वक्त सब लोग घरों में ही बैठे हैं जो शब कर रहे हैं। और खास तौर पे अल्लाह बारी ताला से यही दुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की बीमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए। जबकि ये हाल जो है इस वक्त काफी बेहाल है क्योंकि अमवादें भी काफी ज्यादा हो रही है, केसेस की तादाद जो है वो वादी कश्मीर में बढ़ रही है। जबकि हमने देखा कि दरगाह शरीफ हजरत बल में यहां पर कोई भी इस वक्त हाजिरी देने के लिए नहीं आया हुआ है। जो भी इस लोकेलिटी में लोग दाएं बाएं रहते हैं उनको भी बोला है कि घरों में ही बैठे और पूरी तरह से नजर रखी हुई है सिक्योरिटी के एहलकार। और साथ में हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे कश्मीर में खामोशी छाई हुई है, मस्जिद मेंबर और मीनार खामोश है। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, दरगाह हजरत बल, कश्मीर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। मस्बत मामलात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल के दिन के हवाले से बात करें तो 5000 मस्बत मामला जो है जम्मू कश्मीर में दर्ज हुए। अमवात में इजाफा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में अगर बात करें तो 10 दिन बड़ी अहमियत के हामिल है कोविड-19 के हवाले से, जिसकी वजह से लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो लॉकडाउन का मुकम्मल पालन करें। और इसके साथ साथ जून के महीने से जो पेंडेमिक की बात करें तो जून के महीने से जो मस्बत मामलात में कमी देखी जा सकती है। ये तिब्बी माहिरीन का कहना है, उनका अंदाज़ा है कि जून के महीने से थोड़े बहुत जो मामलात हैं वो कम हो सकते हैं। किस तरह कम हो सकते हैं, तिब्बी माहिरीन जो है वो अलग अलग राय अपनी तरफ से दे रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी ने भी मुख्तलिफ जो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बात की है पेंडेमिक के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से। तो बराह रास्त हमारे साथ हिलाल हांजुरी जुड़े हैं, से बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ राय दे रहे हैं तिब्बी माहिरीन आने वाले दिनों के हवाले से, या जिस तरह प्रिकॉशन की हम बात करें, SOPs की बात करें तो कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है पेंडेमिक से। इन पूरे मामला पे हम बात करेंगे हिलाल हांजुरी से। हिलाल, खैर मकदम में आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मस्बत मामलात अभी भी कह सकते हैं बढ़ रहे हैं, 5000 तजावुज़ कर चुके हैं, अमवात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیونکہ مختلف رائے جو ہے جو ماہرین دے رہے ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے، کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جون کے مہینے سے جو معاملات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں، مگر جو ابھی مئی کے 10 دن ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. لوگوں کو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. دیکھیے روف، چونکہ کافی وقت سے جو لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس کے باوجود بھی کیسز کی جو تعداد ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، اور لوگ بھی پریشان ہیں کہ ڈسپائٹ کہ اب کرفیو بھی ہے، لوگ لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، بازار بند بھی ہیں، خاموشی چاروں طرف ہے، لوگوں کی بھیڑ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وجوہات ہے کہ یہ جو تعداد ہے روزانہ 5000 سے تجاوز کر گئی ہے. یہی چیزیں جو ہم نے ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کی ہے، ان سے رائے جو ان کی ہے وہ حاصل کی ہے. تو ایکسپرٹس کا ماننا ہے، ڈاکٹر کھورو ایک معروف جو وائرالوجی جو ہے کشمیر کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے بات کی تو ان کا ماننا ہے کہ آئندہ 10 سے 15 دن کافی اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر یہ کیسز کی جو تعداد ہے یہ 10,000 تک بھی جا سکتے ہیں، 10,000 تک بھی ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن ان کا ماننا تھا کہ یہ کچھ دنوں تک ہی زیادہ تک رہے گا. اور اس حوالے سے ایک اور اسٹڈی جو ہے ڈاکٹر پرویز کول کی جانب سے آ گئی ہے، اور ان کے حوالے سے یا ان سے منسوب جو خبر ابھی گشت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جون کے مہینے سے ایک ریلیکسیشن پیریڈ جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو مل سکتا ہے، یعنی جو اسپائک ڈیلی بہت بڑا ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. تو جہاں آئندہ 10 دن کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں لوگوں سے زور دے کر اور منتبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کووڈ پروٹوکال اور گائیڈ لائنز جو ہے SOPs ہیں اس پر مینوان عمل کرے، تو وہیں پر ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں کووڈ سے کسی حد تک جموں کشمیر کے عوام کو ریلیف مل سکتی ہے، اور یہ ریلیف جون کے مہینے سے جموں کشمیر میں دیکھی جا سکتی ہے. ہلال، میں ایک چیز جاننا چاہوں گا. جو ریلیف کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جون کے مہینے سے، جس طرح ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جون کے مہینے سے مثبت معاملات میں کمی آ سکتی ہے، ایک لوگوں کو ایک تھوڑی بہت راحت مل سکتی ہے، یہ کیا ریزن یہی ہے کہ جس طرح لاک ڈاؤن کیا سرکار نے، کیا یہ لاک ڈاؤن جو ہے وقت پہ ہوا، یا اس سے پہلے اگر ہو سکتا تو اس طرح کے معاملات سامنے نہیں آتے ہیں؟ اور دوسرا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوتا، پالن پوری طرح لوگ کرتے، تو شاید اور بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے تھے. دیکھیے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں ایک آسان مثال کے طور پر ہمیں سمجھایا کہ جب کشمیر میں سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنگم میں کیا صورتحال ہے، اور جب سنگم میں صورتحال کم ہو جاتی ہے تو وہ صورتحال 2 دن کے بعد پھر بانڈی پورہ بارہمولہ میں دیکھی جاتی ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے کووڈ-19 کی جو یہ لہر ہے وہ بھی جہاں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے بڑا پیک پہ تھا، یعنی اس وقت ایک سیلاب آیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا تو اب یہ دھیرے دھیرے تھمے گا، لیکن ابھی بھی جو اس کی رفتار ہے، اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ لگ بھگ 15 یا 20 دن کے بعد اس میں جو ہے کمی آ سکتی ہے، اور جب اس میں کمی آ جائے گی تو اس کے بعد دھیرے دھیرے کیسوں کا آنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور جو ڈاکٹروں کا ماننا ہے وہ یہی ہے کہ جون کے مہینے سے اس میں واضح کمی آ سکتی ہے، جسے ایک ریلیف کے طور پر جموں کشمیر کے اندر تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہی ہے کہ لوگ جو ہے کوآپریٹ کرے، لوگوں کو اس وائرس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سمجھنے کے باوجود بھی ناسمجھی کا اظہار کر رہے ہیں. ہر کوئی جانتا ہے کہ وائرس نے کتنی کیجویلٹیز کی ہیں، ہم ہر جانتا ہے کہ کتنے گھر اس سے تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عام لوگ اسے ہلکے میں لے رہے ہیں. ہر کوئی بات آپ سرکار پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہر کسی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو 3 منتر دیے گئے ہیں، جو 3 چیزیں کہی گئی ہیں کہ ماسک کا استعمال کرنا ہے، سماجی دوری اختیار کرنا ہے، اور ہائیجین مینٹین کرنا ہے، تو یہی 3 چیزیں ہیں جس کو بروئے کار لانے سے اس کووڈ کے وبا پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. ہلال، میں آخر میں جاننا چاہوں گا، جہاں اب ہم نے بات کی، جیسے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھنا ہے، لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماہرین لوگوں کو یہ بھی تجویز دے رہے ہیں، جیسے آپ ڈاکٹر کھورو کی بات کریں یا ڈاکٹر پرویز کول کی بات کریں یا جتنے بھی ڈاکٹرز کے ساتھ جڑے ہیں، اس پینڈیمک کے ساتھ جڑے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جلد سے جلد ویکسین لینا چاہیے. تو کشمیر کے حوالے سے بات کریں، جموں کشمیر کے حوالے سے بات کریں، تو ویکسین کی کیا کوئی صورتحال ابھی ہے؟ دیکھیے ویکسین کرنا بہت لازمی اور ضروری ہے، اور اس سے اگرچہ کووڈ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کووڈ کے آف شوٹس ہیں یا اس کے سمٹمز ہیں، ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ وہ ایک ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی اس سے کیجویلٹی جو ریٹ ہے یا مرنے کی جو ریٹ ہے لوگوں کی وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن بالکل، لیکن
बदकिस्मती की बात है कि जहां सरकार ने इब्तदाई दिनों में कोविड का जो वैक्सीन है इसको लगाने के लिए बड़ी मुहिम तो तेज़ की थी और उसके बाद लोगों में एक जानकारी मुहिम भी शुरू की गई है, लेकिन आज की डेट में वो वैक्सीन इनके सेंटर्स पर ही दस्तयाब नहीं है। चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, लोग काफ़ी शिकायतें कर रहे हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, अपॉइंटमेंट टाइम मिलने के बाद भी उन्हें वो वैक्सीन नहीं मिलता है, और अगर आज किसी का डेट है, आज किसी का अपॉइंटमेंट डेट है, लेकिन उसे आज की डेट में नहीं मिलता है, 2 दिन 3 दिन के बाद मिलता है। लेकिन पूरी वैली के अंदर जब हम देखते हैं तो वैक्सीन शॉर्ट है, और जिस मिकदार में ये वैक्सीन मिल लेना चाहिए था वो मिकदार कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। बल्कि जम्मू के अंदर भी कुछ सेंटर्स अभी बंद है और कश्मीर के अंदर भी कुछ सेंटर्स बंद है। सिर्फ महदूद सेंटर्स पर ही अभी वैक्सीनेशन की जा रही है, और इसमें भी 2-3 दिन के बाद इन सेंटर्स पर ये वैक्सीनेशन यहाँ पर पहुँचती है। नतीजा ये है कि लोग अब वैक्सीन लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार के पास शायद कोटा मौजूद ही नहीं है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे। आइंदा 10 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हो सकते हैं। कोविड-19 के हवाले से लोगों को बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस, बाकी SOPs का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, और जून के महीने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, मस्बत मामला कम हो सकते हैं। तो ये कहना है, जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना है कि आइंदा 10 दिनों के लिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करना बड़ा ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन, बात कोविड-19 की हो रही है। कोविड-19 के हवाले से बात करें तो ज़िला श्रीनगर में मस्बत मामलात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है, और दिन ब दिन मामला जो बढ़ते जा रहे हैं। और हालात का जायज़ा लेने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद हनी बल्की ने श्रीनगर के अस्पतालों का दौरा किया। JLM हॉस्पिटल रहनावारी गए, वहाँ के इंतज़ामिया से बात की, मस्बत मामलात के हवाले से भी, बीमारों के हवाले से भी, ऑक्सीजन की क्या कुछ वहाँ पे सूरत हाल उस हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, पूरे मामलात पे उन्होंने बात की। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी मोहम्मद हनी बल्की ने बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। आज से ये डिसीजन हो गया कि यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो ऑक्सीजन प्लांट्स को ऑपरेट करते हैं, बेसिकली वही टेक्निकल मैन पावर होता है जो रेगुलेशन में पूरी तरह देखता है। उन्होंने पूरा रोस्टर अब लगा दिया विद टेलीफोन नंबर्स के 1 मिनट की या आधे मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टाइम की डिले या ऑक्सीजन की थोड़ी सी वो जो वेरिएशन आती है। अब उसका दूसरा सोल्यूशन भी, जैसे MS यहाँ पे हमारे डॉक्टर बिल्किस जी हैं, उनके पास सिलेंडर्स मौजूद है। वो उनका कहना है कि जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट होता है तो हमें पता होता है कि उसको जो उनके पास अपना बैकअप है सिलेंडर्स का, वो उसको उस प्रेशर को रिप्लेनिश करने के लिए दे देते हैं। मैं ऐसी बात बताऊंगा, अभी आपका SMHS हॉस्पिटल है या हमारा JLNM है या सिक्किम्स है या आपका जो बेमिना में हमारा JVC उसको बोला जाता था, आप ज़रा बताइए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में बोलता हूँ होती है, प्रेशर में कमी होती है, सप्लाई में और डिमांड में थोड़ी सी फ़र्क होती है, लेकिन वो क्राइसिस नहीं है जिस तरह से बयान किया जाता है। डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप पूरे शहर में हम बैठे हैं, आप मुझे एक आदमी को बता दीजिए जो इतना परेशान है कि अगर उसको 15 LPM मिलता है तो 10 या 12 मिल ही जाएगा, या इमरजेंसी ऐसा यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो। अगर पेशेंट लोड बढ़ेगा, हम एहतियात नहीं करेंगे, हम वो फॉलो नहीं करेंगे SOPs जो कोविड के लिए हैं, जो चेन है ब्रेक हो जाए ताकि ज़्यादा पेशेंट अस्पतालों में ना आए। ये भी खुदा के फजल से ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उसको इम्प्रूव कंटिन्यूसली किया जाए। इधर ज़िला बारामूला की बात करें तो ज़िला बारामूला में भी मस्बत मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इजाफा बारामूला में हो रहा है मस्बत मामलात के हवाले से। मस्बत मामलात की बात करें तो बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, और लोगों को कहा जा रहा है कि वो SOPs का ख्याल रखे, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, और जो सरकार ने SOPs दी हैं उनका पालन करे। वेलनेस सेंटर के जो इंचार्ज है बारामूला के, उन्होंने डॉक्टर यासिर, उन्होंने हमारे साथी इरशाद अहमद के साथ बात की, और ज़िला में कोविड-19 के हवाले से किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है उस पर उन्होंने बात की। क्या कह रहे डॉक्टर यासिर, हम आपकी नज़र करते हैं। अभी जो आपको अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे पास बेड्स कितने हैं, तो थोड़ा सा अपडेट मैं ये करूँगा एट दिस मोमेंट कि हम अपनी जो हाई फ्लो बेड कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे हैं हम। अब हम एडिशनली जो हमारे पास 60 बेड यहाँ पे थे, 20 पे ऑलरेडी हाई फ्लो चल रहा था, तो जो बाकी के 40 बेड हैं हम उनको भी हाई फ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है।
اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں بھی ایک ایریا ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی تقریباً 60 بیڈ کے قریب فیسلٹی کریٹ کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کی نوٹس میں یہ بھی لانا چاہوں گا کہ ہم نے 1000 لیٹر کا جو آکسیجن پلانٹ تھا ہاسپٹل میں، اس کو آج انشاءاللہ کمیشن کرنا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بیڈ کیپیسٹی بڑھ رہی ہے، آکسیجن کی فیسلٹی بڑھ رہی ہے، اور باقی جو بیسک نیڈس ہیں پیشنٹس کی، جیسے دوائیاں ہیں، فوڈ وغیرہ ہے، ہائیجین ہے، اس کو ہم پراپرلی مینٹین کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ ریمڈیسیویر کی انیشلی شارٹیج رہتی تھی، لیکن اب وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریگولرلی مل رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 70 پیشنٹ ہیں یہاں جی یہاں پہ، اور تقریباً 30 پیشنٹ ہمارے ہاسپٹل میں بھی ہیں۔ جو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، جو ہوم کوارنٹائن میں اس وقت، وہ کتنے ہیں اس حوالے سے؟ اس کا ڈیٹا دیکھنا پڑے گا، ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس 90 پیشنٹ یہاں پہ ایڈمٹ ہیں اس ہاسپٹل، اور ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ جو وائرل ویو ہوتی ہے وہ اوور آل کنٹری یا اوور آل ورلڈ میں ہے، تو نیچرلی ہم بھی اس سے افیکٹ ہوں گے۔ تو اس کو کس طرح بریک کیا جائے، اس میں SOPs کا ہمیں بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ جب تک ہم SOPs کو فالو نہیں کریں گے تو یہ ویو کنٹینیو رہے گی۔ اگر ہم SOPs کا فالو کرتے ہیں تو ویو کو ہم بریک کر سکتے ہیں جی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ زیادہ کیسز کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم تقریباً 2 ڈسٹرکٹس بارہمولہ اور کپواڑہ دونوں یہیں پہ آتے ہیں، یہاں دونوں کی ٹیسٹنگ یہیں سے ہوتی ہے، تو وہ بیکاز آف پاپولیشن، نیچرلی ہماری پاپولیشن بہت بڑی ہے، تو کیسز بھی اسی حساب سے آئیں گے۔ لیکن ایک وائرل ویو جنرلی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے، اس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سرکار بار بار لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹنس مینٹین رکھے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ایک جو تدبیر ہے اس پہ عمل کرے، مگر اگر ہم راشن ڈپوز کی بات کریں جہاں پہ لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ایک تو وہاں پہ گیدرنگ رہتی ہے، وہاں پہ سوشل ڈسٹنس نہیں رہتی ہے، دوسرے کئی لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جو بائیو میٹرک ان کو دیا جاتا ہے، کیا اس بائیو میٹرک کی وجہ سے یہ وائرس نہیں پھیل سکتا ہے؟ بائیو میٹرک ابھی چل رہا ہے، یہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر بھی چل رہا ہے، اگرچہ امور صارفین محکمہ یا سرکار نے اس حوالے سے کوئی آرڈر ابھی اجرا نہیں کیا ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا بند کرنا ہے، مگر لوگ اس حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس بائیو میٹرک پہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، وہ اپنا نشان چھوڑتے ہیں، کیا اس سے کووڈ-19 پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ ضلع بڈگام میں بھی اس طرح کی صورتحال بنی ہے، وہاں لوگوں نے اس حوالے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ابھی یہ گورنمنٹ نے یہ جو اسٹیپ اٹھایا ہے کہ انگور کا لگانے کا، یہ لگ بھگ میرے خیال سے غلط ہی ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ بڈگام میں بھی زیادہ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں کورونا کے، تو اگر یہ جو انگوٹھا مطلب یہ کروا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جہاں پر اب یہ چاول جا رہا ہے، جس کے گھر جا رہا ہے، ان کو بھی مت اس کے یہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کو یہ انگوٹھا میرے خیال سے بند ہی کروانا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کون سے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بڈگام میں یہ کیسز دن بہ دن اب بڑھ ہی رہے ہیں۔ ہاں، میرے خیال میں یہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ پرابلم ہو جائے گی ڈسٹرکٹ مطلب بڈگام میں، کیونکہ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو کہ کتنے لوگ ہیں اس گھاٹ میں، تو اس سے جو یہ انگوٹھا انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ رکھا ہے، تو میرے خیال سے بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے مطلب لوگوں کو۔ آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے سرکار کئی پروجیکٹ جو ہاتھ میں لے رہے ہیں، چاہے ہم اسکولوں کی بات کریں یا اسپتالوں کی بات کریں، اگر بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں پھر ان کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے، اور آج جب پینڈیمک چل رہا ہے ہم نے دیکھا کہ کئی جو پرائیویٹ بلڈنگز ہیں ان کو بھی سرکار نے اپنی تحویل میں لیا، اور وہاں پہ بھی مین اینڈ مشینری کو آن ٹوز رکھا گیا ہے کہ کہیں جو صورتحال ہے وہ قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ اب سرکار نے جو اپنی بلڈنگیں تعمیر کی ہے ان کو استعمال میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ ڈانگر پورہ سوپور کا علاقہ، وہاں پہ ایک ہیلتھ سینٹر PSC بنایا گیا ہے، اور کئی سال سے یہ بلڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ زیر تعمیر رہی، پھر اگر بلڈنگ مکمل بھی ہوئی ہے مگر سرکار نے، محکمہ نے اس کو آج تک استعمال میں نہیں لایا۔ لوگوں نے سوال کھڑے کیے کہ اگر بلڈنگ بنائی گئی ہے تو استعمال میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ کئی ایسے ہیلتھ سیکٹرز ہم نے دیکھا، ہیلتھ سینٹرز دیکھے جہاں پہ وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے۔ ایک
एक कमरे या 2 कमरों में आप हेल्थ सेंटर जो है वो चला रहे हैं। अब सरकार ने बिल्डिंग बनाई है, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, फिर भी उनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही। और लोगों ने सवाल पूछा, डांगरपुरा सोपोर के लोगों ने इंतजामिया के लिए सवाल पूछा कि इस बिल्डिंग को इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है। 2006 पश कई लग गुजरा तत पे तम वक्त हजी अब्दुल MLA हैंडीक्राफ्ट चेयरमैन मंगना शर्मा कई लजम चूंकि तत पे आमुत कहां ध्यान दिन पे चंद कह पोस जरूरत अमिस डायरेक्टर सब हेल्थ वन यो कुन दि ध्यान ये चीज ध्यान दित कि यह बोटिंग दोम चीज वनस पान वन कोरोना हसा ऑक्सीजन मजबूरी अगर अ नजर दान अगर यह ठीक करान फर्स्ट एड मिलान ये चूंकि पे सोपोर वसन सोपोर क्या यह आवाम काफी यह वो डांगरपुर कोता आबादी अगर ये डायरेक्टर अमिस वन यह प्रत जाए वन बस ग एडमिट वन ये जनगेरस मज हत मे कत जाए वत तम कत हस्पताल तुम नजर ऑक्सीजन वो इंतजाम करो अम चीज कि कोरोना ऑक्सीजन जरूरत तो मेहरबानी चूंकि तेल करान हुकूमत ये दफा फुट तत पे कर 10 रुपयन हज तम ब्रोट ये हुकूमत तेल ग सोन नुमाइंद तेल अमे बड़ बड़ दावा करान त्रे ईद करोड़ कोर यूत कोर हेल्प सेंटर कोर हस्पताल कोर एक्शन कोविड बाकी चीज तत पे नाज़रीन स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, कल रात की हम बात करें लाइलतुल कद्र, और लाइलतुल कद्र में लोग जहां एक तरफ अल्लाह के दरबार में सर्व सुजूद थे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते थे, अल्लाह से दुआ मांगते थे कि जो कुछ गलतियां उनसे हुई है उनको माफ़ करे, और पेंडेमिक के हालात जो बने हैं इनसे अब इस पेंडेमिक को ख़त्म करे। वस्ती कश्मीर के चारशीब इलाके में जहां एक तरफ लोग शवखानी में थे, अगर मसाजिदों में नहीं थे, अगर खानकाहों में नहीं थे, घरों में ही सही, मगर शवखानी हो रही थी, नमाज़ों का एहतमाम किया जा रहा था। वस्ती कश्मीर चारशीब के इलाके में दूसरी तरफ एक 30 साल खातून की लाश एक बाग में पड़ी दिखाई दी, एक अखरोट के दरख्त के साथ लटकी हुई पाई गई है। इलाके में कोहराम मच गया और लोगों ने इस हवाले से बड़े गम गुस्से का इजहार किया है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लिया और अब पुलिस ने FIR दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू की है। लाश जो है वो लवाकिन के हवाले की गई है। ऐसे रोज़मर्रा हम देखते हैं कि हमारी इस वादी में ऐसे मामलात अब देखने को मिल रहे हैं जहां खुदकुशी के मामलात बढ़ रहे हैं, जहां कत्ल के मामलात बढ़ रहे हैं, जहां औरतों पे जुल्म व ज़्यादती के मामलात बढ़ रहे हैं। रमज़ान मुबारक में हमने रोज़े रखे, हमने अल्लाह के फरमान को बजा लाया, और अल्लाह के फरमान की बजाय ये भी है कि हम औरतों का ख्याल रखें, हम बच्चों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे पे जुल्म करना छोड़ दे, हम एक दूसरे पे सख्ती करना छोड़ दे। ये खुदकुशी के मामलात को रोकना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए समाज को आगे आना है, इसके लिए यहाँ के उलमा को आगे आना है, यहाँ की नौजवान नस्ल को आगे आना है, तभी हम ऐसे मामलात को रोक सकते हैं। सराज शरीफ में क्या कुछ हुआ, वहाँ के लवाकिन ने बात की हमारे साथी जाहिद मलिक के साथ। ये जो लड़की रमज़ान मुबारक की इस मुक़द्दस रात में जिसको फांसी दी गई थी, जिसको दरख्त के पेट पे लटकाया गया था और जिसकी मौत वाक़ा हुई है। अमिस बची जुट बरादर अमिस गई 14 गमतिस ओर अख खानदार बेस हेर बाब दोक यह खस तम तूर दस हे वो ठहरिम नम 2 4 वो ईद कर खसन पे 10 बज तो खानदार तीस दोक ना वो खसन तम तो वो बोड़ दो अस आय पाई कहें। बेसिकली इन प्लान अमिस बची कोर मे रात काल फोन यमो तुल फोन जनाब अली टोटल कहें। सुबह उहद हेरबाब में फोन कर 6 बजे तो 22 मिनट जनाब अली दोपन हे यह हसा द्राय अख्तर लाल बाथरूम मिस अच्छा दोपन यह आय ओर वापस मिस हे बाथरूम तुम अंदर कन नबर कन अमा बाथरूमस तान लगन अमिस 2 मिनट अगर नबर तिर यीतिस कालस क्या षड़ वन यह कोत गई ना अस षड़ ओर योर सरसे ये ना नन कह मिस हे नसा नजर दियो तुम क्या वन। बहरहाल कोर मे हंदिस खानदारस फोन दोपन हत षाड़न हूँ यह वोत उहद यह हेरबाब दोपन 4 बजे अस वोन अमिस वोत खे सहर यह रातस शब अस कोर सारे शब तो जनाब अम तह कोर शब मिस अच्छा ये शब कोर पे अम सात कुरान पढ़ान शब किस दौरानस मज पे वल सा खे सहर तो
यह आई दोपस वोत सा खसा सहर अम दोप यह बह नीर बाथरूम बस ये पाई यह वन अहद खानदार वो दोपन मे तुस अम पे कोर अहदस खानदारस फोन तमिस नाव मोहम्मद शफी मे कोर तमिस फोन मे तुस यह कोसा गई दोपन हे पाई ना सो दारि किन चजम बेसिकली यमो मारम अत रातस मज बहुत दपान मेन बेन गई आज सो नी खुदायन पानस सत मगर सुबह गि कोर सी गन कस कोर सत गी गन यह की मेहरबानी कर इंसाफ मंगान सतावन आज तथ पे बिन व्योन बिहत तथ सतान 5 दह गई तमिस घर खतमिस दोन तुल तमो फोन कहें दोन तुल तमो फोन कहें मगर यमो दुक आज 4 बज गई गो मगर गुमत लग भग रात शाम मारित निमुत सोद गई पे तन थ न यह अपील SSP बडगाम दपान तमिस गोछ इंसाफ बी गई दोबार यह कोर सत मेहरबानी कर SSP बडगामस अपील कर मेहरबानी कर अत केसस नी नजर तथ कूर बेन आव न कहें तिवन तमो ना ओश कतर त्रोमुत तम ना तोतन कहें कर लाश जीर तोतन कि योतान पुलिस इन्फॉर्म कोर योतान पुलिस आव पुलिसन दोप तुम वालू बेहतरी अन योर हॉस्पिटल बगर तिहुन नाव सत कह नाव तोतन कह ओश कत ना तुहद खानदार तमो तो मोबाइल सोरी A to Z बंद बह कर बी वुक तन वोक युत दोपक छोड़ सा सारसी सह तत पे फुट 2.5 हाथ दूर तिज जाय पे यन तमो डूंकुलिस त्रोमुत तमिस नाव मे बेन नाव मे महमूदा वन अख्तर महमूदा तमिस नाव तमिस ये कोर्मुत दार वन नौगाम गुलाम मोहम्मद मीर तमिस हेर बाबस नाव खानदारस नाव मोहम्मद शफी मीर तमो कोर मगर तमो असल पे निमुत मारित कर पे तन स्पेशल रिपोर्ट आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादी के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे।